Kare ravagana dempa kuncitia ini tuligia pasai ravagana kuncitia. Mar chao apa Ah. İzdo zonga rahbasam şu Allah şükür tabe. Assalamu alaikum गुलराज शुमार जगिया हरदमा के वश शादान बातें सख्ती सूरी शम अजबर मगंदाते नीली आसमान जम्बर मेघ शुम सरार वद्द साइक बात शुमार वक्त बहार इंतहा बातें गुलराज ये नदारग शुमार पेजदारगानो ये नदारग के मनु उस्तादगी ये थुलगी ये पुल्ले सरा है दा चीरा हाप को जगाने शुमार यहाँ पर पेजदारी बाकी शुमा चारां बे वहाँ जागा मा सर पे वहाँ दमगा वहाँ मर्दमानी घुमा शुमा चारां बे मरी आप पीते रहो। वाह सलाम क्या पदियत क्या अभी हाँ नहीं सफार हमारी सोग बांगा हाँ हाँ दी जाते होता देते होता जी बेगा भीतर सारी आप ये आपने का इंचो आपने बुता हाँ ना काम भीतर सा हाँ या लोड दे दे तो क्या ला ये अपन चीज़ भी अंदाज़ा ला की भी ला की अद्दे हैं हाँ ये कम से कम नबी 6-4 आप हैं माशाल्लाह जाले माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं से सर आप हैं हाँ अच्छा आई जागा नहीं जी आओ जाले साहब हाँ जगह आओ जो अच्छी रवगा नहीं हम चूल हमें कुआका हम ला चुके मन लगा आंग मन तो आशा तक हाँ तो कल से गुआजी मेरे आओ हां तो के चुके सॉरी हां तेरा नाम क्या है बस ये मैं अमान हम जा तो अमान मास्टर ఇది మా హాపస్ పిలుతారు గాను वजह से सरहाबी यानी डेम एसपीलो ची रतका रवगानी देपा मुख्तलिफ तमगानी कोरे तुका पदा ही आप ईरचितो देपादा कुंटली दरियाहा तुम्हारा कम वही नज़ार का पिजदारी गुड़ा पदा माशमा दे मरवाने इंशाल्लाह आ सेड़ा कुंचिती ये सेड़ा तू लगी माँ तू लगी है पोले सरा नुविशा यालत दाता स्पलवा छे रवागने दे पा ए आप मजानी यानी एरिया छे गोजी तो पदार होते कुंटनी तहा ए रिची ए दीमा आ दीमा यानी कुंचिती ए दीमा तू लगी कोर दो जागा इदा बाहर आप इधर बाज हैं इस पे लोग अलग दाते की बाज हैं रवागाने ऐसा ये पुल्ले सरामिशे पास मर्द कारे रवागाना दे पर कुंचितिया इन्हें तूलगे पसा ये रवागाना कुंचितिया आवाज भी दे आवाज भी दे फसा शेर जाने शेरी हाँ जाने कुछ ही तू लिखिए गए तू लिखिए माछ मामा बाजार बुद्धि माछी में हो मैं वजह गोश्त मार दो करा मार तो छेदा ते गोश्ता पूरा आवालदार करा वाले लोग माता रहता मार दो
मस्तरी मार दो अभी तो मस्तरी मार दो ईरान संजय हाथ का हमें था हाँ ईरान बेटे बूता था मर्दवा जागा न बूता बिल्कुल जी ये को बेटे पूजा होता इसी हाँ सर रे बेटे के बराबर देता मेरे लोग हम जिसका बेटे की बता لا بلا ما شاو هباو हाँ والله لا تقام अल्लाह दास वजन तुलगे था सर तो बुत के देखे के बुत थे बड़ी मर्दम कल्ला मर्दम बुत के मेहमानत का कुछ 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 ما هو شيء معلوم بنفسي هم عليه अच्छा अच्छा صاحب شيء के غريب लोग ही था हाँ आज का चोरने ना था उधर मर रही आकू बता हम जबरदस्त। वास्तरी मर्दों बात आ रहा बात था सही सही शे हाथ के उन वाजें तन के रहते आओ हैं छे आओ छे तो ही जागन अष्टगम यानी तुलगी होती की आज का कोण तेक करा बुत का मैं दूसरे हाथ के बैठ का उसी के माँ वाजे लोग तो थूका रहे होगा लोग थूक दबा तो लोग एक आधा उसी बैठ का नहीं थे माँ वाजे होती है तो लोग समझते हैं आओ अब ये थी बोलो तो वजन मस्क था कार को था पोजा आओ इजची कार को था कुजा सेपाई बुत के वो ainda हाँ स्टार्ट और दार हवलदार बुत के आओ जापान से पढ़ तुम्हें साथ बड़ा बुद्धि बिल्कुल आओ हाँ सब ही के अब साल हम कार को अब साल दिन हाथ कम भी मारूता अच्छा बिंबर बुते पता मारूता ना सोता मत कम पैगा हमको के ब्याती के को रोज बुता में कुशार महीना अंदर के ऐसा दर की हाँ यकीन भी तुझे मार दो सर अल्लाह आओ यो तर देर मजात के गए उड़ा क्वा उमरात के पता मस्क से लद्दा महा साना तास्ती मिला अष्टाल हाथ मरोशी आष्टा जाता हाँ तो बढ़ती को दिबुते ना पंजा वास्ता माशाल्लाह पंजा वास्ता बढ़ती बुते वास्ता में वाजर बढ़ती बुते हाँ पुट्टा नरस्ते इंग्लिश में चेस्को चेस्को ही बगला निके चेस्टी कोशिश कर रहे बोलो हाँ जी मर्द में कार्यस्त हर दिन का जिया सही सही जबरदस्त आज साला यानी तो कार को पदा बीमार बुती होता ना पदार्थ के अहमदाबाद दमागा आओ हमें लाश का बीमार होता है गुम सलाम रहते था हाँ के बीमार होता मैं लाश होता हूँ तो नाशते आओ लोग से में और तार की मंगो मैं बीमार आज कल जिया पूरा मान से खेत को थी कर दो मत दो हाँ हम कुशार सही पता तो बात के द बीमार अल्लाह ताला शेफा दा पता चेका तो कोगड़ा हमें शबू की तो वो हाँ वाह के दूरी सर या ऑस्ट्रेलिया दूरी हाँ बिल्कुल सर हमें बुद्धा ईरान से सामान आता ना ईरान बोलता ईरान आवता हाँ हमें वाह उसी गुजारा करता जी हाँ आओ सही मरता जो मर्द मत मुल्क बरा वारता आओ हां डड बुता आओ मन्नी वर गए मर्द हमेशा हमें ये कुछ हमें आरता में वा हमें मेड मना पे आरता बिया के मेदारा में के चामरा में के चामरा के मेदारा में हां मैं शुक्रिया के चामा की वह तीर जनी बले तो आ वक्त में नहीं तरते नहीं तो जो वक्त शिकार को तो शिकार हो आओ हां आज जता आस का आस जाता मोर जाता हां तो पंगवा डा तो 20 साल था उसकी नान आवाज था ना नवार था नु में दर के मोर का गेल में नबी नबी तरते न खनी आवा ताका तो आटी मान्या राजी वाजा सही तो तोर बता कधी शुते पदा दशी लाडते तो था से धीरे से तो भो सो तो कहूं तो में की जागी नहीं आवा इधर मद्रास की गेंदी आओ छोक की गेंदी जबरदस्त उधर ठीक है है तोर बते मार तो मार पर कारण पजन यार जी आओ या कैसे ये कना आओ
می راستا میر بارام استگا بیٹھا یا امید بارہ او ہاں بارام عثمان من سے آدم ہو جائے کئی سیاح ہاں این استگا بیٹھا اسی نام آرجاہی است آرز مہمانی یاد کرا میشے کرا داشته آهن استاسنم چیره شهران یا نام طواری دار بود گار راسی یا وجہ نام طواری گار بود اوست میر عثمان چوکی زبردست زبردست حساب این که هی وطن دیگری ها دیگری اوزا مستری واجاز یا راست یا ماره که پچه کاری ها صحیح صحیح ملک میں ملک کا اپنے ملک میں ہو جا میں ایسا لگوشتا ہوں لکوش باو ای عرض داتا ہوں جا آو ماشاء اللہ پرچا نو یہ مار دن تار رگا نہیں باس چنے یہ مردہ سے بعد نو یہ چوک گساں ہاں نا نندی انزا ہاں او شما نا نندی مارا مار رہی ہیں ماں کو چاہا بہت سکتی چوک کہو جا چوک گسا مار رہے ہیں مان داشتا ہوں چھو رہے بورا مان کڈو والا ندیا وہ تو داشت کہاں چوک بھی تھی کچھ رہا او چوک کو ساگے تو چوک کو شما زمین دورتا جاگا دورتا مار رہے ہیں مان کو نندی شما برو ہے مسلمان بعد میں ایک کنڈو کے جیرے دا او واہ واہ صحیح صحیح ترے زمینیں آکے کو مساک دوستی ہستے ہیں ہاں ماں جا زندگا دیکھ جا کنا روا ہاں بندن گوما نہ پاؤ جا ایک وادر تم دل مانا گا گوادر دل مان گا گوادر ہو گنتے من جائیں گے گوادر میں کیا نہیں صحیح صحیح یا سون ان کو وہ تو اشارہ تو یا کچھ ہو رہے ہو چھوکرے ہو جا مست آنگو ہاں واج کر ماچ کا درو اور ہم تئی بڑا نو بابا بس اتا بگرو دیکھ سارے موت سے مسیتی صحیح صحیح دے سارے کاری کوت نہ کہاں آو ماما ستارن توتی ہاں دیکھتے سارے کار دین ابھی یہ کڈو سا دیر ہو جا باسا کڈو سیلاب اللہ تا بس سالی آباد میں جاتا سارے کڈو بھی تکا نا مرچا ہم چمیا آو تو کڈو کچھ چمبا میں کڈو من جا آو دا سارا کپا آو تا سڑک پائے اذا شمه دغه شمار که آرا بو شمار کاسه شم مرد نکو کاسه شمه ان مادات کے پنجا اللہ الله آو یہ بان بابا سے ہوتی آرتی سرا کس گور بیٹا بار کبداری نہ جی صحیح آو بولے مارا وضا هذا بشكل دغه گورنمنٹ تی وته جو مرد ما دیری مرد بڑا کو تے دغه آو او بل میگا دارا پیسرا وارا وارا ورو بعد یہ وڑے غریبی بات ہے شاستار پورا سب ہے تنکا چالو بدش میں ہو جا آو کوچ اور شو تنکا چالو بدش میں ابھی جانی نا گد دو کل دارم بین دی خوشی کا جی آوا وا ابھی جے کا ہے جانے نے دوستر میں ہو جا مارے دوست نہ بنتے اما ہوں گوشتا چوکانا کہ بھائی با پیری نام آر نظر تو خوشی ان صبر تو چی شمار ٹھیک ہاں واسطہ مارا بھی دہی باری کا دار مارا بھی دنگو ہاں بعد سندی شمارن تھی شمار نہیں مارو امی کھوا بے یعنی لی شو ارتیلا کدان تو کپے شو مارتا ہے جن کا پیو منی پیتے واسطہ آت کا 2000 کرتا برے اچھا 2000 کرتا کو مش ہوتا پیتے لاکھ کو نہ لگے آو پیتے لاکھ کو نہ لگے تو منا کو دیکھ کے آتے انور شاہ چو آو ہاں عزاللہ آو مناشی بیا تے تے گم ٹائے نا بتا کرتے کہ مشین لے کے دا تو شو تو پتہ ٹائے تے دار دا تھا پھر اسی آج کے دارا کاٹی آدھار کارڈ تے گا نگاٹی بھائی تے درستان تھا درستان دو آدھے دا دادان تے آو پیسہ کچھ پا آو آتے با مازن آدھار با امی یاد ہے ہمیں یاد مجھے وقتی انسان ہے کہ سائے ماں انسان سوری ایدا تاری اودا تاری ہو وقت پورا بگڑا آراس اگن زمین ہمیں زمین پیدا بھی ہمیں زمین پتہ مدر ہو واقعی مارو جانی چوشی ہاں باہر رقص نہ رہتے
उसी मरती रोज जनी नानी बांध 10 में रोटी मरती नानी दन माथू रही आओ मस्त देखी बस अंसो गाजे का हम अरन जीते ये प्लान ये राउस्ता था और बस तवारी को गाड़ी हो बारी पहुंची तुम्हारी गहरा हाँ माचो शायद 5 बुद्धि रो मर्द का दारू अल्लाह पाक को मत ये प्लानी और अशोता सोते न मर्द का तो ये राउस्ता थे मन को जमा दान आदूरा इसी ना या गाड़ी सवार को बहुत ही बेच का वहाँ सफा वहाँ ये मुझे लास्ट चाहे चाहे को तो नहाने को तो जो ही को मरता मेरे साथ और सोफे सर पधा औरती मरदा मर्द का मरन और तो गाड़ी ये कुतन उसी स्वर के सोचा आज ही अरी जगह पर रखते ना सही में ना हो शादी में मर्द मोची और गाड़ी सवार को औरती आज ही अली कुतगा के सोचा अभी से बेच का मारा ही एक ये को इनको बाकी उस तरह से पदार्थ की माही मुल्क तेहरान हमारे सोचेंगे तेहरान वाला शुते आओ माशाल्लाह माशाल्लाह गुक मोर्ता वाह जायदान तेहरान केरमान इन मुल्क का साजी इन मगत हाँ अल्लाह हमार दाता सही मैं दस्त आजा सलामत होते मैं जान तंदुरुस्त होता और जग तरती है मैं आज मौलाना याके शिवाय सबका आओ याके गोग बोलते का आओ अरे गुक मोर्ता वस्टर मोर्ता इस दो डोंगर राह बासम अल्लाह शुक्र तबे दिन कनिया के आज ही हम ओगर से गिफ्तगी होता ज़ार बोलता माल बोलता चौक होता माँ सुतन जाती डोंग गमज़ा नेश्तना ये लोहानी हमार वास को मारो है लूटबारी डोंग नेश्तना वो अल्लाह ही अस्ते माँ आओ मारती कर मारे इच्छन कर मारा साधोष्टन मारा हाँ मोटे आकुबे मारा साधोष्टन को 20 तक कायगर को मारा सुतन गमज़ा जान डोंग गमज़ता मास्टर मसारियाँ मोला याकूब रमदानी को उस तरह जाम के बाद और उमरी रमदानी बाहर के रस्ते सलामत को और तो मैं को खाऊं माना और हाँ और ऐसा शिकार है उसी कार में रेच नहीं तई नाम आइश को था मतलब जोस्त कर मैं अमीश माश आओ माँ तो चाहिए और है उसी माशुदीन अन बिले मारा हाबित है मारा माई बिले वही जुरास बच्चा उस तरह जो के काफी पुरानी बात से जो रोश याओ काफी पुरानी काफी नहा ओ गोरी माई बचकन थे हमें काफी करने काफी पी काफी खा उसी तरह रसा है तो दार है रवे मंगो मंदार इधर शातुल तक ना मम्मी आप सर दार ना रू विचार मनी पेट ये कोई पोस्टा हम गो नहीं ये कोई पोस्टा हम नहीं औरते अगर अंतर है वाट तक की दूरी यूर माँ हमेशा आओ मती मदद तक ना मंगो मरियो उस्तर रास्ता रंता ही मोड़ी आकू आगुना ओ ऐसा भी ठीक है और आनी उसे ताई जाऊँ हम अच्छी कर अब ये अल्लाह रहा समस्त मस्त रे मजा नु आशा पाम दा दाश ये रुचा दाश मोला याकूब जा मोक्षता इराना माँ बिंदा और तो ऐसा ना ना पर ये अतके वहाँ जागो समना ओस्त्री बिधे ओस्तेशा किसी कहीं की उसी नाहा मलाई मजे वन दुखी नहीं बाकी औरत को अनपेर खने जागी भरी मैं गाड़ी मार गुन नहीं सर
이렇게 아스마이다 너 알아도 제가 마음이 제스구나 보이시 이게 벌써 이 갈 로하니 앞가 로하니 이거는 tanti 뭐 번자 어떻게 로하니 로하니 오스트리면 거의 라베게 어떻게 게 다도 노티쇼 오라 엔드가 루자 dolar agar saya rasa kadari ko hat yo ustre कीमत ना आज चीज के मन आता उसी समय शरीदार साये ओ शरीदारी माली तो दाता शरीदार वसन मंगो पे दोशी चितोर वसन कुवाइंदा बाबा मन के दाता जो है कि मत थी जारन अब मौत पेट मेरे गादी बरो था ये बाव ये वहाँ जाहि ज़रा में वो ये नामान ये रहे क्या साबी फिर के मर्दों आगू बेकांगू देखाऊंगा यकी दस्ता छाप तो ना का ये साबी फिर के हाँ आज जाके इन मुल्क आता रहता है इन मुल्क बीतता जाओ कि ये हालत थी ये हालत है मार्ची मार रोचांगे था ऊंचा गिरता जाओ रोचांगे था कब लोग सलाम सारे में సరే జా సలామతి सर वजह अवश्य अल्लाह बात है सलामत बात है सर वजह अवश्य मेहरबान और